Maayong adlaw na sab sa tanan natong mga kahigalaan, labi na sa atong mga kaigsunan nga Seventh-day Adventist. Anya no sab ang tingog sa Last Message of Mercy, Seventh-day Adventist Church, nga nagapadayon kita sa paghatag sa mga mahinungdanon kayong impormasyon, pinasikad sa atong Bible studies, pinagi sa Spirit of Prophecy. Medyo na lang ang ato ang pag-upload sa atong mga videos tungkol sa kainaan sa atong internet. Apan nining adlaw magapadayon ta sa usa ka interesante nato nga topiko nga kini nasinto kini atong pagtuon karon sa mga kaigsunan nato nga Seventh-day Adventist, labi na sa mga kasimbahanan sa Seventh-day Adventist nga under sa General Conference. So, ang ato ang uluhan sa atong pagtuon, dato is the organization. Sumala sa mga dokumentong atong nakaplagan, adunay duha di ay ka Seventh-day Adventist organization. So, to which your church belong. Asa ang inyong mga iglesia na pasakop aning duha ka organisasyon sa Seventh-day Adventist. Nga sumala sa dokumento ang unang General Conference of the Seventh-day Adventist na mugna didto sa Battle Creek, Mexican niadtong tuig 1863. May 21, 1863. Samtang ang ikaduha nga organisasyon nga mao ang General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist nga namugna dito sa distrito sa Colombia niadtong tuig 1904. So higala igsoon sumala sa dokumentong atong huptan nagpahayag nga adunay duha di ay ka-organisasyon ang Seventh-day Adventist. Sa sinulat Mrs. White din sa manuscript page 139, nagsulti ang atong alagad sa Dios, we cannot step up on the foundation that God has established. We cannot now enter a new organization, for this would mean apostasy from the truth. So, ang alagad sa Diyos nga si Mrs. White, nagsulat siya nga dili na ta pwede mohawa ni anang pundasyon nga gi-establisher sa Dios. Di na ta ka makahimo sa pagsulod og laing organisasyon tungod kay nagkahulugan sa apostasiya sa kamatuoran. Mao nang ipahayag niya sa manuscript page 139. Sa pagbadayon ni Galayson, sumala sa dokumentong atong nahuptan, adunay duha ka organisasyon ang Seventh-day Adventist. One organization founded May 21, 1863 ditong dapita sa Battle Creek, Mexican, ug ang usa ka organisasyon mao kining General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist nga namugna dito sa distrito sa Colombia niadtong tuig 1904. So sa pagpadayon atong nahibaluan nga ang Seventh-day Adventist Church ang pinakauna nga namugna dito kini sa may dapit sa Battle Creek, Mexican niadtong tuig Mayo 21, 1863. Then, ato kini makita sa Wikipedia, formal organization and partner growth 1860 to 80. Choosing the name and constitution. In 1860, the Pilgrim movement finally settled on the name Seventh-day Adventist, representative of the church distinguishing beliefs. 3 years later, on May 21, 1863, the General Conference Seventh-day Adventist Church was formed and the movement became an official
organization. Maong kini ang atong makita diha sa Wikipedia higalaigson. Nga sa diin kining mga tawhana mao ni ang naila nga mga SDA pioneers, no? Nga may nagmugna ngadtong unang organisasyon nga gitawag General Conference of the Seventh-day Adventists, nga nagdala sa original nga logo nga mao kini nga Three Angels message logo, nga gitawag kini og the first Philadelphian SDA movement, organized in 1863 and still running today by those who are giving the Three Angels message. Mauna higalaigson ang pinakaunang nga logo sa Seventh-day Adventist. Nga sa diin kini nagdala usab sa 7 pillars of Adventism. Pito ka mga haligi sa Adventism nga gipagamot diri sa Three Angels message bilang mauni ang pundasyon sa pagtuong Seventh-day Adventist. State of death, health message, prophecy, law of God, sanctuary, victory over sin, and righteousness by faith. Mao ni gitawag sa sulat ni Mrs. White, the firm platform of truth, nga mabasa nato sa Selected Messages Book 1, pahina 206 ngadto sa 207. Sa pagpadayon ni galaigson, base nining dokumento nga ato nga nakaplagan sa Wikipedia, mabasa nato diri, Constitution of the General Conference of the Seventh-day Adventists as revised on the 59th session held in Atlanta, United States of America, June 24 to July 3, 2010. Article 1, name this organization shall be known as the General Conference of the Seventh-day Adventists. Sumala ini nga maong dokumento higalaigson nga kining Constitution and bylaws sa General Conference of the Seventh-day Adventists na amindahan at na-revise kini ni atong 59 session nga gihimo dito sa Atlanta, United States of America ni atong Hunyo 24 ngadto sa Hulyo 3, 2010. Nga ang iyang pangalan makita sa Article 1, gingalan kini maong organisasyon, the General Conference of the Seventh-day Adventists. Nga sa diin sa Article 2, no, ang katuyuan nganong namugna ang General Conference of the Seventh-day Adventists, the purpose of General Conference is to teach all nations the everlasting gospel of our Lord and Savior Jesus Christ and the commandments of God. Nganong namugna ang General Conference of the Seventh-day Adventist Church base sa constitutional bylaws, namugna kini aron sa pagtudlo sa tanang kanasuran sa walay katapusang mensahe sa atong Ginoo manluluwas nga si Ginoong Hesukristo o ang pagtudlo sa kasuguan sa Dios. Nga sa way duha-duha kining maong mga pulong gikutlo kini sa pinadayag 14 o 6 ngadto sa 12 nga mao ang mensahe sa tulo ka mga manununda. Butang nga wala na makita sa maong amended nga Constitution 2010. Apan nasabot nato higalaigson nga kini mao ni ang tinubdan, mao ang pinadayag 14 size ngadto sa 12. Sa pagpadayon sa Article 3, Division of the General Conference. The General Conference conducts much of its work through its divisions, which in turn are comprised of unions and specific areas of the world. Ang General Conference of the Seventh-day Adventists magahimo sa iyang mga buluhaton pinagi sa mga division. Diin ang mga division aduna siya ay na destino nga mga unions
sa nagkalain dapit sa kalibutan. Each division of General Conference is authorized to carry out responsibilities in the territory assigned to it. It shall act in full harmony to the General Conference Constitution and bylaws, the General Conference working policy, and the action of the Executive Committee. So sa maong division, sumala sa dokumentong atong nabasa, nga kini nga General Conference of the 70 Adventists adunay mga responsibilidad nga pinaagi sa mga division nga mao kini modala sa mga bulaton unya kinahanglan alinsunod sa mga palisiya sa General Conference o sa aksyon sa Executive Committee. Mao na igalagsoon nga aduna siya'y istruktura nga tumakita sa atong pagpadayon sa pagtuon. Sa Article 4, may nungdanon kay ni mahibaw-an nato, ang Article 4 mao kini nagahulagway sa pagkasinakop sa General Conference of the 70 Adventists. Section 1. The membership of the General Conference shall consist of A. All unions that had been or shall be properly organized and accepted by both of the General Conference in session. So, ang pagkasinakop sa General Conference of the 70 Adventists, nagalangkop kini sa tanan nga mga union nga hanay ang ilang pagka-organisar o gidawat sila pinagis pagboto sa session sa General Conference. Din sabi, all the following entities that are directly attached to the General Conference or to a division. So, tanang nga mga entities nga na-attach direkta sa General Conference or ngadto sa maong division. Sama nining mosunod, number 1, local conferences. Ikaduha, local missions and functional equivalent thereof, provided that they have or 2 or more officers and an executive committee observe a schedule of regular constituency meetings and had been properly organized. Gala itsoon, ang Constitution and Bylaws nagpahayag kung kinsa ang mga membro nining maong organisasyon sa General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang una, mao ang tanan nga division nga dunay gilangkoban nga mga union unya gikan sa union ngadto sa mga mission o uban pang functional equivalence, provided nga kini sila adunay duha kung sobra pa sa duha nga mga opisyales o adunay executive committee nga maga-obserbar sa schedule nga regular o constituency meetings o properly organized. Pinagi nini nga maong artikulo sa Article 4, Section 1 and 2. Klaro, ug tataw kayo nagpahayag nga membro lang di ay nining General Conference of the 70 Adventists base sa revised amendment sa Constitution and Bylaws nga gihimo niadtong Hunyo 24 ngadto sa Hulyo 3, 2010 dito sa Atlanta, United States of America. Nagalangkob lang sa division unya gikan sa division dito sa union o sa mga lokal nga mission. Dayag o klaro kayo nga ang lokal nga iglesia, local churches, dili di ay membro sa General Conference of the 70 Adventists. Base nining dokumentong atong nakaplagan. Sa Article 11, corporations, Section 1, the establishment of corporation to serve the General Conference shall be authorized by the General Conference Executive Committee. Igaligsoon, sa maong dokumento,
nga adunay korporasyon nga ipundar kung kini gi-authorize sa General Conference Executive Committee. Sa Section 2 sa mga Article 17, Article 11, Section 2, the General Conference Corporation of the Seventh-day Adventists is a legal entity formed to serve the General Conference in carrying out its purposes. So, dayag kayo, klaro og tataw, nga ang General Conference Corporation of the Seventh-day Adventists gimugna kini pinaagi sa pagtugot sa General Conference Executive Committee usa kini ka legal entity nga maoy namugna aron mo'y modala sa mga tumong ug tuyo nining maong korporasyon. So tataw kayo higalaysoon nga ang General Conference Corporation of the Seventh-day Adventists usa kini ka legal entity. Dot pasabot usa kani ka korporasyon nga gimugna sa General Conference of the Seventh-day Adventists. Article 17, ang pundo. Section 1, the funds of the General Conference shall be as follows. A percentage of the tithes received of the local conference mission field shall be forwarded through the union and division in accordance with the General Conference working policy. Sabi, a percentage of the tithe receipts of the union of churches shall be forwarded through the division in accordance with the General Conference working policy. Mauning ginatawag nila og regular lines. Regular mission offerings, the special gifts, proceeds from the maturities of plan giving designated for the General Conference. So, higalaysoon, klaro diri nga ang flow sa pundo nga pagagamiton nagagikan kini sa ginatawag og working policy, no? Nga ato kini i-illustrate aron nato masabtan pag-ayo unsa ang flow sa tithe and offering scheme. Sumala din hima kaigsunan, the tithes flow charged by policy, not Bible-based. Sumala sa barasahon ni Pastor Paipa nga ato na ang gikalatag ni atong una natong pagtuon. So, gikan din sa mga Adventist members sa local churches, sa mga membro, sa mga Seventh-day Adventists na nagkanilaing dapit, ang ilang tithes and offering pagadadon dito sa local churches. Then, sa local churches, pagadadon kini sa pastor ngadto sa mission. Then gikan sa mission pagadadon dito sa union o kabahin sa maong tithes and offering moadto dito sa division o hangtod maabot kini sa General Conference. Mao kini ang ginatawag regular lines sumala sa balasahon ni Pastor Paipa. Mao ni ang General Conference Corporation of the Seventh-day Adventists tithe and offering policy. Sumala sa basahon ni Pastor Severino Paipa. In 1904, a second SDA organization, a corporate organization, was created against the repeated warning of Sister Ellen G. White. This completely new entity, a new organization, suma sa Selected Messages, Book 1, page 204, was created in the District of Columbia. Mao na igsuon sa ako nang gipakahayag, mao kini ang ikaduhang organisasyon nga tawag General Conference Corporation of the Seventh-day Adventists nga namugna dito sa Distrito sa Columbia ni atong 1904. Usa ka new organization nga si Mrs. White nagpahayag nga dili na unta mag-create pa og bag-ong organisasyon. Pero na-create yun dito
sa distrito sa Colombia ngadtong tuig 1904 nga nagadala sa pangalan General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist. Nga makita nato ang ilang building, mao kini ang General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist, founded at the District of Columbia 1904. Sa pagpamatuod ini igalaysoon, nakuha nato ang dokumento nga nahirehistro kini sa Securities and Exchange Commission. General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist, Securities Exchange Commission, SEC number 0001-06-7712. Mao kini ang registration nga nahitala diha sa Constitution and Bylaws sa Osaka Corporation nga pangalan General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist nga narehistro dito sa distrito sa Columbia ngatong tuig 1904. General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission and incorporated in the State of District of Columbia. General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist is primarily in the business of surgical and medical instruments and apparatus. So, igalaiksoon, ang unang negosyo di ay niining General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist mao ang mga surgical o medical instrument o mga aparatos. Tungod kay nagmugna ani mga doktor man sumala sa atong makaplagan karon sa papadayon atong apagtuon. So, klaro og tataw sumala sa dokumento nga dunay duha ka organisasyon. Ang unang organisasyon mao tong General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Diin ang katuyuan nito mao ang pagtudlo sa tanang kanasuran sa mensahe tulo ka mga lunda o sa kasuguan sa Dios. Diin kining ikaduhang organisasyon nga ginatawag General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist, lahi na ilang tumong base sa atong mabasa karon sa dokumentong atong nahuptan. Sa pagpadayon, the second entity, a corporation set up in the District of Columbia in Washington, D.C. called General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist, now operating through the 501C-C3 entity called General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist since February 20, 1936, has from its origin in 1904. So, mauni ang natala sa maong dokumento. Every corporation is federal, pays IRS taxes, except if it is granted special 501c3 status, non-profit, tax-exempt, and all operating under its umbrella like the General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist does today. Igalaiksoon, kini ikaduha nga organisasyon nga mao ang General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist, bisan siya Osaka Corporation apan exempted siya sa buhis tungod kay gitagaan diay ni sila og special 501c3 status, that non-profit and tax exempt. So malas mabasa na to sa maong dokumento. EIN number 52-0643036. Mao ni ang numero sa maong dokumento. And is a government agency. Here is the document proving we have a 501c3 EIN number. Makita nato dinhi sa maong Google Communication o bisan pa ya sa Wikipedia o uban pang makita nato diri sa screen nga nagpamatuod nga ang
General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist, bisan siya di ay korporasyon apan exempted siya sa mga taxes tungod kay natagaan sila og special 501-3 tax exempt. The two worldwide SDA organization, one in 1863 and one in 1904. Galegsoon, atong matudan nga duha di ay ka-organisasyon ang Seventh-day Adventist. 3 documents of the Seventh-day Adventist Church asking and being approved for a 501c3 non-profit tax-exempt status. February 20, 1936, January 6, 1950, and informational documentation of such again on February 22, 2014. So, igaligsoon na mga dokumento nga tulo ka higayon nga natagaan kining maong korporasyon sa Special 501c3 tax exempt. These two organizations have been running concurrently or at the same time as each other from nearly the beginning of Adventism since October 22, 1844, until the Second Roman Catholic hierarchical system of worship was incorporated in 1904. Mao ni atong mabasa, igaligsoon nga kini adunay duha ka organisasyon ang Seventh-day Adventist nga nagalihok o nagadagan bisan pa sa atong panahon karon. O ang ikaduha nga General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist, usa kini ka hierarchical religious system. Sa atong makita diri, ikumparar nato ang duha ka dagkong mga denominasyon. Ang una mao ni ang Roman Catholic Church nga naa sa Vatican City nga gipangaluhan sa Papa. Unya, sa General Conference usab, ana diha ang General Conference President. Ubos sa Papa, ana ang mga Cardinals, o sa samang higayon, ubos sa General Conference President, ana diha ang Division Secretary. Unya, ubos sa Cardinal, ana diha ang CBCP, o diring bahina usab, ubos sa Division, ana diha ang Union, o sa ubos sa CBCP, ana diha ang diocese, o gikan sa union na pud diha ang mission. Usa pa ang parish church, o sa Seventh-day Adventist mao ni ang local churches. So higaligsoon ginatawag kinig hierarchical religious system kay nganuman ang tanang pagbulutan nagagikan dito sa taas unya ipababa gikan sa conference ngadto sa division o gikan sa division ngadto sa union o gikan sa union ngadto sa mga missions o dayon ngadto sa local churches ang maong palisiya o mga direktiba. So ginatawag kini hierarchical kang anuman nagagikan sa usa ka na nangulo dito sa itaas nga sa Romano Katoliko maong Papa o sa General Conference Corporation mao ang General Conference Corporation President. Rejecting the warning of Ellen G. White, the messenger of the Lord, to not form a hierarchical system of worship, working on the same track of Roman Catholics. So, si Mrs. White na sinulat nga dili unta maghimo niining sistema sa religious system nga hierarchical kay wa kini kalainan sa Roman Catholic. There is no new organization. The Lord has declared that the history of the past shall be rehearsed as we enter the closing work. Every truth that He has given in these last days is to be proclaimed to the world. Every pillars that He established is to be strengthened. Mao ni ang nasulat ni Mrs. White sa manuscript, page 125, no? Na
ang Diyos nagadeklara nga ang kasaysayan sa unang panahon mausab siya. Unya, ang tanan nga kamatuoran na namugna na, mauto siya ang paligunon. No? O kadtong namugna na kinahanglan siya maoy ang ipahayag o paligunon ang mga pillars siya na-establish na nga pagtulunan. Mao na ang pahayag ni Ellen G. White. We cannot step off on the foundation that God has established. Dili na ta pwede muhawa niya ng pundasyon nga ang Diyos yun mao'y nag-establisar. We cannot enter into a new organization, for this would mean an apostasy from the truth. Manuscript page 139, 1905. Dili na daw ta pwede makasulod pa og laing organisasyon tungod kay nagkahulugan ka na nga apostasiya sa kamatuoran. Mao nang gipahayag ni Mrs. White. Sa pagpadayon, mao kini ang presidente niadtong panahona nga nagatukod og General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist ubos sa pagdumala ni Arthur G. Danieles, no? Siya ang General Conference of the Seventh-day Adventist President from 1901 to 1922. So, binagi ni Igalaigsoon ani adiri ang ilang Constitution and Bylaws. Nga ato karon ikumparar sa Constitution and Bylaws nga atong unang organisasyon nga namugna ni atong 1863. So, mas mabasa nato dinhi General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist nga nagdala sa Securities Exchange Commission Registration Number SIC Number 0001-06-77-12 sa Artikulo of Incorporation. Know all men by this presence that we the undersigned namely James R. Scott of Washington, D.C., Harvey Edson Rogers of Washington, D.C., Daniel K. Nicola of Washington, D.C., Arthur C. Danieles of Tacoma Park, MD, and Amos Needham of Tacoma Park, MD, being a full age and citizens of the United States, and majority of whom are residents of the District of Columbia, desiring to associate ourselves together to form a corporation. So, igalaigsoon, mao kini mga tawana ang nagmugna og usa ka korporasyon, mga opisyalis gapon sa General Conference of the Seventh-day Adventist. For the purposes and objects hereafter set out in pursuance of and in conformity with the Section 599 to 604, inclusive of Subchapter 3 of the Code of the District of Columbia, approved March 3, 1901. So, diyan lang mga katuyuan din mga kaigsunan. So, mala sa mabasa na to sa ilang Article of Incorporation and Bylaws nga sa diin na atay kopya ni kompleto nga atong na-download gikan gyud sa Wikipedia. And amended by subsequent acts of the Congress for ourselves, our associates, and successors to make sign and acknowledge this certificate in writing when recorded shall constitute the Article of Incorporation of the hereafter named corporation. So makita na to ang Article 1, ang pangalan, the name of the corporation hereby created shall be General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist. So igalaigsoon, pinasikan ang duha ka dokumentong atong gikuptan na matud-an nga doon nag-duha ka organisasyon ang Seventh-day Adventist. Ang una, General Conference of the Seventh-day Adventist nga namugna natong 1863. Ang ikaduha, mao ang General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist nga namugna dito sa distrito sa Columbia 1904.
Sa Article 2, ang duration, ang iyang gidugayon, nagpahayag di perpetual. No? Sa Article 3, anya diri ang mga negosyo o mga objektibo nganong namugna ang maong korporasyon. So, basa na to diri nga halos puro gyud negosyo ang natala. Wala na tayo mabasa nga ang katuyuan mao ang pagwali sa minsay tulo ka manlunda. Kundili ang mabasa nato sa tumuog tuyo nganong namugna kining maong korporasyon pulos na mga negosyo. Nga kung tanaw nato halos tanan nga negosyo gikuptan ining General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist. The particular business and objects for which this corporation is for are for the purpose of diffusing moral, religious knowledge throughout the entire world by means of churches, organizations, publishing houses, medical or health institution, publication, missionary agencies, and other instrumentalities and methods appropriate and available for an ending to the advancement of such ends and aims unto that end to receive loans, gifts, and deposits of money, to issue notes, to grant annuities, to make loans, to acquire, possess, and hold tight to within the limits prescribed by law, real personal and mixed states, including public and private lands, water, mining, and forest rights, either in trust or otherwise by gifts, bequests, devise, or purchase, and to have power to pledge, encumber, seal, and convey the same by such mortgages or other instrument of security or conveyance as may suitable. It being, however, expressly declared that this corporation is not for personal profit or gain to anyone, but that all of its property and effects must be used and expended in carrying into effect the aims, ends, and objects of its existence. So, igalig soon, no? Dili kini butang-butang, mao kini initala sa Constitution and Bylaws, General Conference Corporation at the Seventh Adventist, nga kung atong tan-awon, halos tanang negosyo na pwede masudlan ini maong korporasyon. Nga kung itandi nato, no? Ang maong Article of Incorporation niya itong unang namugna nga General Conference of the Seventh-day Adventist, dako na kayo og kalaina. Ang nota diri, for business purposes. So, klaro diri mga kaigsunan nga kini kaduhang organisasyon nga nagdala sa pangalan General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist, namugna kini sa tumong og tuyo nga mao ang negosyo. Og dili ang pagwali sa minsay sa tulo ka mga manlunda. So balikan na to ang Article 2 niya itong unang organisasyon nga General Conference of the Seventh-day Adventist. Article 2, klaro din na tumabasa, the purpose of the General Conference is to teach all nations the everlasting gospel of our Lord and Savior Jesus Christ and the commandments of God. Mao ni mga kaigsunan, ang purpose nga sa diin dili ni mao ang naa sa General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist. Wala na ang maong tumong katuyuan nganong namugna ang Seventh-day Adventist. Kay usa sa mga buluhaton sa Seventh-day Adventist nganong namugna kini nga mao ang pagwali sa mensahe sa tulo ka mga manulunda. Mao na mga kaigsunan ang kamatuoran nga nitala nining duha ka dokumentong atong gigunitan karon. 1904, the General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist is organized as a business corporation, not a church. So, klaro mga kaigsunan nga
ang General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist na mugna ni atong 1904, dili siya iglesia kundi usa kini ka negosyo. 1953, South Philippine Union Mission Corporation of the Seventh-day Adventist Incorporated was registered legally on May 4, 1953 with Securities and Exchange Commission registration number 7760, office in Carmen Hills, Cagayan de Oro City. So, higalegsoon, ang union nagdala gyapon sa pangalan South Philippine Union Corporation of the Seventh-day Adventist. Mausab ang Southern Mindanao Mission. 1971, Southern Mindanao Mission Corporation of the Seventh-day Adventist Incorporated was registered legally on August 11, 1971 with Securities Exchange Commission registration number 4484, office in Santos City. So mabasa na to dire sa maong Article of Incorporation and Bylaws, labi na dire nga makita nato dire sa atong screen. Republika sa Pilipinas, Kagawaran ng Kalakalan at Industriya Manila, at all to whom this presence may concern. Whereas the Article of Incorporation duly signed and authorized the organization of the Southern Mindanao Mission Corporation of the Seventh-day Adventist under and in accordance with the provision of Act of the Philippine Commission numbered 1459, enacted March 6, 1906, as amended by Act of Philippine Legislators numbered 1506. Sa fifth mga kaigsunan, that the general and principal purpose object for which this corporation is formed is to administer the temporalities and manage the properties of Southern Mindanao Mission of the Seventh-day Adventist, and to advance in the Philippines its religious mission by houses all proper legitimate agencies and means, including the management of churches, chapel and publishing houses, book and periodicals agencies, medical or herein institution, clinics, hospital, sanitarium, and educational institution, and to that end to receive loans, gifts, and to issue notes, and grant annuities, to make loans, and to acquire, possesses, and hold title to within the limits prescribed by the law, real, personal, and mixed states, including public or private lands, water, mining, and forest rights, either in trust or otherwise by gifts, bequests, device, or purchase, and to have the power to seal, can be the same by such instrument of security or conveyance as may be suitable. It being explicitly understood that this corporation is not for personal profit or gain to any individual, but all of property and effects must be used and expended in carrying effect of that ends and existent. So, higalaysoon sa maong Article of Incorporation, carbon copy sa Article of Incorporation sa General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist. Note, the Article of Incorporation and Bylaws is a carbon copy of the Article of Incorporation of the District of Columbia. So, pareha ang ilang tumong katuyuan nga nung namugna ang Southern Mindanao Mission Corporation of the Seventh-day Adventist. So, higalaysoon, mao kini ang hetala sa 6, ikaw that the place where the principal office of this corporation is to be located in the city of Los Santos, South Cotabato, Philippines. Kaya atong panahon na pagtukod ining Southern Mindanao Mission, sakop pa man sa South Cotabato. 7.
the names and nationalities of the residencies of the corporators of this corporation as follows. So, mao ni ang mga corporators, ni ang mga pangalan, no? At makita din mao ni ang mga pangalan sa corporators. Conrado Filigaspi, taga Davao City. Militong Claveria, Davao City. Daniel Siles, Pilipino, Real Santos City. Kipilo Layon, Real Santos City. Antipolo Lazaro, Real Santos City. Kung gano'n na po sila 15 ka mga Board of Trustees. Sa manining musunod, Conrado Ligaspi, President, Pilipino, Davao City. Daniel G. Siles, Treasurer, Secretary Treasurer, Davao City. Militon Claveria, Member, Davao City. Eliazar Moreno, Member, Real Santos City. Kipilo Layon, Real Santos City. Antipolo Lazaro, Real Santos City. Anisito Akain, Real Santos City. Rogelio Aguadera, Real Santos City. Oligario G. Balansag, Real Santos City. Rosindo G. Jagan, Indi, Real Santos City. Zacarias B. Pirinal, Real Santos City. Restituto E. Flores, Real Santos City. Sabino Hipaya, Real Santos City. O Sopronio D. Gumapak, Real Santos City. Mao to ang 15 ka mga Board of Trustees sa Southern Mindanao Mission Corporation of the Seventh-day Adventist. Ang ika-9 higala igsoon mao ni ang pinaka makasusubo, no? Kay kining Article 9 nagahubit kini kung kinsa lang ang membro nining maong korporasyon nga maong Southern Mindanao Mission Corporation of the Seventh-day Adventist. Itong basahon, that the membership of this corporation shall consist of elected and accredited delegates of the regular or special session of the Southern Mindanao Mission Corporation of the Seventh-day Adventist who shall be present at any regular or special meetings of the corporation. So, igsoon, makasubo nga ang membro lang di ay nining maong korporasyon, maotong autorisado nga mga delegado nga magatambong sa regular o special nga meeting sa Southern Mindanao Mission Corporation of the Seventh-day Adventist. O kini sila maulang ang naila nga mga membro dili gyud mga iglesia ang lokal nga iglesia membro sa maong korporasyon. Kaya nga naman, ang delegado magailis-ilis man na sa matag tuig. Unya, wala gyud na stipulate nga ang mga lokal nga iglesia membro ning maong korporasyon. 10. That the corporation shall enjoy all rights and privileges and immunities. Katula membro, maka-enjoy sa ilang privilege o mga kalipayon diha sa maong korporasyon. Ang ordinaryong membro sa lokal nga churches, wala gyud madawat nga mga pribilehiyo. O kini na pamatud-an sa usa ka pahayag nila ni Mr. Paterno M. Diaz et al. Mao ni petitioner sa diha nga si Edwin Villarin o sa pastor kanhi sa South Philippine Union Corporation of the Seventh-day Adventist nagapayad siya og kaso. Unya, adunay kaso nga gipile usab sila si Pastor Paterno M. Diaz nga nagdala sa pangalan Special Case for Certiorari. Diin din sa entities nakabutang din one of the best example to this is the Catholic Church. It is a corporation and it operates many local churches. Yet, the members of its local churches are not members of the corporation. The same principles applies in the South Philippine Union Mission Corporation of the Seventh-day Adventist, SDA, where the petitioner here in charge in there. O kinigipirmahan sa mga dokumento nga itong nakopta ni Paterno M. Diaz, petitioner, Ulysses Camagay, petitioner, Manuel Donato, petitioner, o nasubscribe kini
ni Restituto B. Sabati Jr. Notary Public. So higalay soon, dili gyud membro ang lokal na iglesia. Kaysa diha nga si Pastor Edwin Villarin nagfile siyang kaso tungod kay kwaon unta niya ang iyapang mga benepisyo kay hawa man siya sa Philippine Union Mission, tingali adunay mga rason niya hawa siya, wala niya nadawat ang iyang mga benepisyo tungod kay dili na siya membro sa maong korporasyon. So mao kini ang General Conference of the Seventh-day Adventist Flow Church. Dinhi makita nato igsoon gihimuan tani og illustration of flow chart ang masabtan nato pag-ayo, no? So mao kini ang General Conference of the Seventh-day Adventist Flow Church nga sa diin ang General Conference of the Seventh-day Adventist na mogna dito sa Battle Creek, Mexican, May 21, 1863. Unya sumaan sa atunan nabasa na tunan ug napamatud-an aduna siya kaugalingon nga Constitution and Bylaws, no? Unya kini siyang General Conference of the Seventh-day Adventist aduna ni siya ginsakupan nga mao ang dibisyon. Unya ang dibisyon aduna siya teritoryo nga nagalangkob sa mga union. O kini usab nga union aduna sila mga teritoryo nga gilangkuban sa mga simbahan nga sakop sa misyon. Ug sumala ibase nato sa Article of Incorporation and Bylaws sa General Conference of the Seventh-day Adventist nga atong nahuptan nga naa karon sa internet o sa Wikipedia, ang mga membro ni ini mao lang ang sakop sa division union mission. O ang atong lokal nga iglesia wa gyud natala dito nga membro ni ining maong General Conference of the Seventh-day Adventist. So ang local churches mga kaigsunan sumalas dokumento dili kini siya membro sa maong General Conference of the Seventh-day Adventist. Apan ang pundo nga ginagamit nagikan sa tithes and offering sa local churches, gikan sa ordinaryong mga membro dadon dito sa mission, unya gikan sa mission ngadto sa union, unya gikan sa union ngadto sa division, o ngadto naman sa General Conference of the Seventh-day Adventist. Nga sa maong dokumento kining General Conference of the Seventh-day Adventist sumala sa Article 11 Section 2 mohimo ni siya mo create kini siya o ginatawag General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist dito sa distrito sa Colombia 1904. So matawag na to mga kaigsunan tumalas dokumento nga kinang General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist nga namugna dito sa District of Columbia, usak ni siya ka legal entity. So lahi ni siya, separate entity ni siya. No? Nga gidumalahan lang gihapon sa mga opisyalis sa General Conference of the Seventh-day Adventist. Tungod kay legal entity ni siya, usa ka corporation na siya kaugalingon nga Constitution and Bylaws nga atong gibatbat kaganina, no? Nga ang Constitution and Bylaws ni ining maong corporation, General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist, for business purposes, para negosyo, dili para sa pagwali sa mensahe tulo ka mga manulunda. Unya kining maong Article of Incorporation and Bylaws mao kini ang gigamit sa division o mausab kini gigamit nga bylaws sa union o mausab gihapon nga Article of Incorporation and Bylaws nga gigamit sa mission. So higala igsoon mao kini ang hitala sa dokumentong atong gikuptan. So kung tun-aw nato sa maong diagram, ang atong iglesia dili gid ay membro
inining duha ka mga organisasyon, no? Apan gipatuo sa ato, no? Local churches are not members of the two organization. Apan gipatuo sa ato sa ato mga pangulo nga ang local churches membro daw sa maong worldwide organization. Membro sa duha ka worldwide organization. Nga sa dokumentong ato ang huptan, nakaplaga nato sa ubos natong panabot, dili gid ay membro ang mga lokal na iglesia. Tama ang giingon sa pamatuod nga atong gibasa kanina nga gikan sa Supreme Court nga ang local churches dili membro nining duha ka organisasyon. So, mao kini entities. One of the best example to this is the Catholic Church. It is a corporation and it operates many local churches, yet the members of its local churches are not members of the corporation. The same principle applies in South Philippine Union Mission Corporation of the Seventh-day Adventist. So, galaysoon, mao kini ang makasusubo nga dili gid ay membro. So, ang atong topiko, to which your church belong. Mao kini pangutana ngadto sa atong mga kaigsuonan nga Seventh-day Adventist kung asa na sakop ang ilahang iglesia karon. Sakop ba niining unang organisasyon, General Conference of the Seventh-day Adventist, founded May 21, 1863 at the Battle Creek, Mexican, o niining ikaduhang organisasyon, General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist nga namugna sa Distrito sa Columbia, 1904. Base sa dokumentong atong nahuptan sa amo lang pagpanabot, sa ubos namong pagpanabot, makita og dayag o klaro o tataw kayo nga nining duha ka organisasyon ang mga lokal nga iglesia dili gid ay membro sa maong organisasyon, either General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist o bisan pa sa General Conference of the Seventh-day Adventist. So, igaligsoon, dami na sa kaigsoon natong mga Seventh-day Adventist, kini amo dili ni pamugos nga tuuin ninyo, no, maula ni gibase namo sa mga dokumentong among nakaplagan nga sa among ituan, mao kini ang tinuod nga dokumento, dili hinimo-himo o pinagi nini ang among pagpanabot nga ang lokal nga iglesia nga sakop sa General Conference of the Seventh-day Adventist, bisan pa sakop sa General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist, kung tan-awon ibase nato sa mga dokumento, dili gid ay sakop sa duha ka organisasyon. So igaligson sa amo nang gikaingon, dili kini pamugos nga inyong tuan, usa lang kini pagpamata sa inyo, usa ka impormasyon na sa inyo kung tuan nyo idili kami maong kasayuran. O kalwat naman tayo panahon, kining ubos nyo igsoon, Sis Desidelia, magaingon nga ang Diyos sa kitasan, magapanalangin unta kanatong tanan, labi na sa mga membro sa Seventh-day Adventist. O kalwat naman tayo panahon, dinhin na lang taman o daghang salamat. Home is where the heart is, my heart's own home. Though I never really had one,